हेलो दोस्तों। तो आज मैं खाने वाला हूँ यहाँ पर बासमती राइस, मिर्चा और यहाँ पे है माछ। माछ का जो तेल है, ऑयल है, उसका सब्जी बनाया है बैगन और आलू के साथ। यहाँ पर है खोका इलिस, एक दो खोका इलिस, ठीक है। इसमें बहुत कांटे होते हैं, विथ पोटैटो। और यहाँ पर है आपका भुजिया भुजिया फ्राई, जो कि आलू, ऑनियंस और साग ये सब दे के बनाया, बेसन के साथ बनाया हुआ है। ये देखिए, बहुत बढ़िया है लग रहा है। और यहाँ पर है सलाद, खीरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा पहले ये तेल के साथ स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। बहुत बढ़िया। हम्म, हम्म, भुजिया के साथ खा के देखते हैं। हम्म, 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 हम्म। हम्म, हम्म, हम्म। इसको मैं इधर रख लेता हूँ। मछली का बहुत कांटा है, तो इसको यहाँ रखेंगे। देख सकते हो कितना कांटा। फिश का बहुत काटा है।
बहुत। बाप रे। आप लोग को अच्छा चीज दिखाओ, ये देखिए एग मिला, फिश का एग। फिश का एग विथ फिश का तेल। देख सकते हो फिश का। सॉलिड। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, अपने भाई को सपोर्ट करते रहना। अब देख सकते हो कितना काटा। बाप रे।
लहसुन, आलू, लाल साग, प्याज, सब कुछ दे के भुजिया, मतलब पकौड़ा। हम्म। हम्म। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो थाली पे कुछ नहीं है, यहाँ पर भी ख़त्म हो गया, और यहाँ पर जो कि बचा कुछ आया, मतलब कि काटे सब। दोस्तों आप लोगों को मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा इसी तरह नया वीडियो पाने के लिए। तो थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।